राधे राधे गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छे आशा कर समस्त भल मुझे भल अच्छी चलतु आज ब्लॉग कौन कर निश्चय शेयर करी जो मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को मूल शेष जाए देखो चलतु एक्चुअली माहिर एनिवर्सरी गले मुझे किसी गिफ्ट देनी सत कहे मुझे पार्नी कि दे भी पारुनी आनी भी तो नहीं दे भी है तो आज आज ही फाइनल कर जीवु बोली सेटा देखा जाओ कौन हो टाइम ऊपर डिपेंड करे आ चलो ये गोटे आमर ये पाखे स्टूडियो है स्टूडियो रे जो कहले मोटे मैजिक कप आन भी देखा कहले हाँ ठीक अच्छे माने केबेठू कहले आसी आसेनि कारण से स्टूडियो अरे भी सब चलती मैरिज शूट कर जाऊँगी आपाई से देना आज ही देवे कही चलो देखा से एक्सपेरिमेंट तार देखा आज जाई हो कि ना चलो आगू आगू वीडियो देखु जाई हो कि ना सेटा वीडियो देख सारे कह हाँ चलतु ढाड़ी भी एक पड़ो लाइट तो अंधार पे देखा जाए टिके ना तो देखा जाऊ अंधार पे कहीं टोटल देखा जाऊनी कहीं तुम सेपट लाइट अच्छी देखा जाऊँ कौन ए मैजिक किसी नहीं तो सेटा गरम हो धीरे धीरे आस धीरे धीरे देखा तुम कहल नख उषुम कर कहीं कटर कटर कर लाइट पहले आसो हाँ लाइट पहले आसो अंधार कल तो देखा जाऊनी गरम चाह ढला ये एक्सपेरिमेंट खाली कटर कटर कर खाली कटर कटर लाइट पहले देखा जाए रागला कौच से तो सब बैगन बिक्री हो राहुल बैगन से पानी दिया तो आम जो लगे कौन पोटल टे देखुन काकुड़ी सब फूल हो कषि भी ना सी तुम जगह टावर बस टावर वाला पैसा दो तो गड़िया गोला से जो पणस अच्छे आंब पणस से जो भीतर जो नड़िया देखु हाँ सब ता सेपुट गहरी जा हो पाणुआ बापा गोटे बड़ बिलटे रखी जेजे रखिथे ना ये था जेजे रख ना बापा रख जेजे जेजर जेजे जेजर बापा जा दे गोटे ब्लड रखी कुकुड़ा फार्म कुकुड़ा कुकुड़ा कहाँदी और सेपटे कुकुड़ा रही एपटे मिक्सचर फैक्ट्री है पाणुआ के कौन कर दौज लोक रखी ओ तमें यू नहीं कि मका ओ ये मिक्सचर फैक्ट्री मका एटा हচ্ছে काकुड़ी काकुड़ी कषि हो गलानी हाँ बा ये केते सब गचर कषि हो गलानी सेपटा कौन लगी के कदली पाणुआर अरे गाड़िया कौन सुखी बरकोली भी बौल भी नाच देती गचरे एटा कौन पे खाल होता
ନଡ଼ା ପଡ଼ିବ। ଛତୁ ଚାଷ ଯାହା ହଉ ଠିକ୍ ସବୁ ଏଇ ହେଲ୍ଥ ରହିବ ଠିକ୍। ଆଉ ଯୋଉ ସିଏ କ'ଣ ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇଲେ ଯାହା ଦେହରେ ଲାଗିବା କଥା ସେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଯିବ। ସେ ଝାଡ଼ା ହେଲା 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ତ ଖାଇଲାନି ଆଉ ସେ ଝଡ଼ିଲେ ଡେଙ୍ଗା ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବାବା କେମିତି କହୁଛୁ ଦେଖା ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଜି ବୁହାରୀ ଗାଁ ବୁହାରୀ ଝିଅ ତ ଯାଉନି ଆସି ଝିଅ କାଲିଠୁ ଯିବ ସ୍କୁଲ। କାଲିଠୁ ଯିବୁ ସ୍କୁଲ। ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନା ସ୍କୁଲ ଯାଉ ଆଜି ବାହାରି ରିସିର 20ରେ ଏକ୍ଜାମ ସେଟା ଜମା ପଢିବନି ନ ରହିଲା ଆଉ କାହିଁ ସମୟ କାହିଁ 20 ତାରିଖ ଚାକିରି ନେଇଯିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଠିକ ତୋର ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜରୁ ଟିକେ ଚିଲ୍ ପାଣି ପିଇଦ। ନାଇଲୋ ମୋ ତ କିଛି ଖାଇବିନି ଏମାନେ ସବୁ ଲସି ପିଇଲେ ମୁଁ ପିଇଲିନି। ନାଲୋ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୋର ଏଇ ଦର୍ଜ ହେଇଯିବ। ସେ କାହିଁକି ଲୋ କହିବିନି ଲୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଲୋ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଜି ବାହାରି ଆମ ଘରକୁ ଯାରି ମାମା ଯିବ ମାମା ଗଲେ ଯିବୁ ମାମା ଗଲେ ଯିବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ ମାମା କହିବ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ରୋଗ କ୍ରିଏଟ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଗଲା ମୋର। ଗାଁରେ ଯୋଉ ଡେଲ୍ଟା ଘର ଯୋଉ ସ୍କୁଟିରେ ଡିଆ ମାରିଲ ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ସେ ଅଟୋ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ ଦେଇନି ଯୋଉ ଦାନା ପାନେ ସେଇ ସ୍ମେଲ ଆଉ ତାପରେ ଅଟୋରେ ଯୋଉ ମୋ ହେୟାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୋ ହେୟାର ଖରାପ ହେଇଯିବ ଷ୍ଟାଇଲ ବୁଡି ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲା ଭୋଗିଲା ରଶ୍ମି କେତେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଛି ଦାସ କଲେ ନାଇଁ ମୋ ହେୟାର ଖରାପ ହେଇଯିବ ରଶ୍ମି ହେଲା କହିଛି ମୋ ହେୟାର ଖରାପ ହେଇଯିବ। ହଁ ବଢିଆ ତାପରେ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମାମାକୁ 6 ଇୟର ତ ମାମାକୁ ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର ହବ ଆଉ। ହଉ ଆମେ ଚାଲୁ ବାଏ ଏମିତି ଆସି ଏମିତି ଗଲୁ। ଗୋଟେ ଇଏ ମତେ କହିବା କଥା ନୁହଁ ତୁ ରାଗେଇ ଗଲୁ ତୋ ବାବା ମତେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲେନି ତିଲକ ଚିହ୍ନରୁ ତୋ ବାବା ଚିହ୍ନି ପାଇଲେନି ମତେ ଏମିତି ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ କହିଲେ ହେ ସେ ପୁରା ଆସ୍ତେ ଦେଇଗଲେ ତମେ ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିପାରୁନି ତମକୁ କହିଲେ ତୋ ବାବା କହିଲେ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ଆମ ଘର ଲୋକ କିଏ ମତେ କହିଲେନି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ହେଲା। ହଉ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଧୋକା ଦେଇକି ଗଲ ନାଇଁ ଧୋକା ଦେଇନି ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇ ଗଲି ସୁପର ଧୋକା ଏଇଟା ନା ମୁଁ ଜାଣିଲି ନା ତମେ ମତେ କହିଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1 ମିନିଟ ଆଇଲେ ପଳେଇଲା। ସେ କହିଥିଲେ 10 ମିନିଟ୍ ବାଇ କହିଲେ 10 ମିନିଟ୍ ସେ 3 ଥର କହିଲେଣି ବାହାର ବାହାର ଗୁଗୁ ଆସିଥିଲା ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ଗୁଗୁ ଏଇଟା ପାଗଳା କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବନି ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ରହିଲେ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ସେଠି ଟିକେ କାଶ ହଉଛି ସେଇପାଇଁ ଭୋଜି ଫୋଜି ଯାଉଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦଉଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି କାଶୁଛି ଟିକେ। चलो ये जो म्यूजिक बाजुचे म्यूट कर देची ये देख रियल घोड़े जाए घोड़ा गाड़ी
गाँव रे दीटा बाहागर है प्रोसेसन गोटे गला आ गोटे प्रोसेसन स्टार्ट है सेपटे दीटा का आसुना शोया को काली सकाळ स्कूल जे है ना ऋषि की डाकी डाकी आसुची ना गुगु आसुची कहीं आसुना मु चली टे शोबी आसिक पहुँचलु है चलो शोई पड़िया पानी टे पीक अलरेडी मु कि खाइली सी खाऊ मु खाई सब से मोर आ इच्छा है खाया बो बाध्य कल मुझे खीरी खाइली चलो ये आ गए प्रोसेसन स्टार्ट है निद भी आसलानी